Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-kidir Abil Abbas bal yahdi malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'atiri sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagutina fi bulgatinal Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihud diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khadab qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya
qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tabi bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Reklatur Rohaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgolangit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilafut zikri halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
saya bacakan kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 168 baris ketiga dari atas dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Sallu alayya. Sallu alayya. Haitsuma kuntum. Haitsuma kuntum. Wa inna sholatakum. Wa inna sholatakum. Tablughuni. Tablughuni. Wa warada. Wa warada. Anna lillahi. Anna lillahi. Malaikatan. Malaikatan. Saya. Hina fil ardi. Hina fil ardi. Yuballighunahu. Yuballighunahu. Alaihi salam. Alaihi salam. Sholata man yusalli. Sholata man yusalli. Alaihi. Alaihi. Min ummatihi. Min ummatihi. Wa warada. Wa warada. Annahu la yusallimu. Annahu la yusallimu. Alaihi akadun. Alaihi ahadun. Min ummatihi. Min ummatihi. Illa radallahu. Illa radallahu. Alaihi. Alaihi. Ruhahus syarifatu. Ruhahus syarifatu. Hatta yarudda alaihi. Hatta yarudda alaihi. Waqad warada. Wa qad warada. Fis salami alaihi. Bis salami alaihi. Minal mudha'afati. Minal mudha'afati. Bis salami. Bis salami. Minallahi. Minallahi. Asra marhatin. Asra marhatin. Al muslimi alaihi. Alal muslimi alaihi. Kama warada. Sama warada. Fis sholati. Bis sholati. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Rohima. Rohima. Anku rajulin. Amfu rajulin. Dzukirtu indahu. Zukirtu indahu. Falam yusolli alayya. Falam yusalli alayya. Al-Hadisa. Al-Hadisa. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Man dzukirtu indahu. Zukirtu indahu. Fa ahqa as-sholata. Fa'ato as-salata. Alayya. Alayya. Ahqa. Ahto'a. Tariqal jannati. Tariqal jannati. Wa qad amaro. Wa qad amara. Alaihi salam. Alaihi salam. Bil iksari. Bil isari. Minas sholati alaihi. Minas sholati alaihi. Fi yaumil jum'ati. Fi yaumil jum'ati. Khususan. Khususan. Qala alaihi salam. Qala alaihi salam. Aksiru. Aksiru. Minas sholati alayya. Minas sholati alayya. Yaumal jum'ati. Yaumal Wa jum'ati. inna sholata ummati. Wa inna sholata ummati. Tu'radu alayya. Turadu alayya. Fi kulli jum'atin. Fi kulli jum'atin. Wa aqrabuhum Wa aqrabuhum minni minni manzilatan. manzilatan. Asaruhum Tasaruhum alayya sholatan. alayya sholatan. Wallahu a'lam bishawab. Wa wallahu a'lam bishawab. Kita artikan. Kembali ke halaman 168 baris ketiga dari atas. Ya, kita
ditandain nanti biar ada titiknya. Kalau ngaji kitab begitu titiknya nggak ada, jadi harus titik sendiri. Ya, udah? Siap. Qala alaihi sholatu wassalamu. Alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Shollu bersolawatlah kalian alaiya kepadaku aisuma kuntum di mana saja kamu berada fa inna sholatakum karena sesungguhnya sholawatmu tablughuni sampai kepadaku bahwa roda dan telah warid anna lillahi bahwasanya Allah mempunyai malaikatan para malaikat sayyahina fil ardi yang di muka bumi yuballighunahu mereka menyampaikan kepada Nabi alaihi salam sholata mayyusolli sholawatnya orang yang bersolawat alaihi kepada Nabi min ummatihi dari umatnya bahwa roda dan telah warid anahu la yusallimu bahwasanya tidaklah mengucap salam alaihi kepada Nabi ahadun seseorang min ummatihi dari umatnya illa melainkan radallahu alaihi Allah mengembalikan kepada Nabi ruhahus syarifatu ruhnya yang mulia hatta yaruda sehingga menjawab salam Nabi alaihi kepada orang itu wakot waroda dan telah warid bisalami tentang mengucapkan salam alaihi kepada Nabi minal mudha'afati dari pelipat gandaan bisalami dengan salam minallahi dari Allah asro marrotin dengan 10 kali lipat alal muslimi alal musallimi terhadap orang yang mengucapkan salam alaihi kepada Nabi bahwa kama waroda sebagaimana yang telah warid fisolati dalam membaca sholawat Qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam Rogima Hinalah Angkurojulin diri
seorang lelaki Zukirtu yang telah disebut namaku Indahu di dekatnya Alam yusolli alayya lalu ia tidak membaca sholawat kepadaku Al-Hadis wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man dzukirtu barang siapa yang telah disebut namaku indahu di dekatnya fa'ah to'as sholata alayya lalu ia keliru membaca sholawat kepadaku maka ia keliru Thoriqal jannati menempuh jalan surga waqad amaro alaihi salam dan telah menyuruh Nabi alaihi salam bil iksari dengan memperbanyak minas sholati membaca sholawat alaihi kepada Nabi fi yaumil jum'ati pada hari Jumat khususon ada khususnya qala alaihi salam bersabda Nabi alaihi salam aksiru perbanyaklah minas sholati membaca sholawat alayya kepadaku yaumal jum'ati pada hari Jumat fa inna sholata karena sesungguhnya sholawat umatku tu'radu alayya diperlihatkan kepadaku fi kulli jum'atin pada tiap-tiap hari Jumat fa aqrabuhum maka mereka yang paling dekat minni dariku manzilatan tempat kedudukannya aksaruhum ialah mereka yang paling banyak alayya sholatan membaca sholawatnya kepadaku wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab Anasoil Dunia wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Nanti kalau di rumah bacanya kayak gitu enak, tetangga dengerin asik. Terus orang bertanya-tanya bujuri sopo enak ya. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih,
pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin. Cekap ya. Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu